Naked Mindfulness with Rishav Kharel. What is Buddhism actually? Fundamental Buddhism ko ke ho? What is the major teaching of Buddhism? For me, the easiest way of putting it in a metaphor is a family metaphor. My role as a father is to provide a moral discipline to my son. They start by what to do, what not to do. Now, Samadhi is your child. Samadhi is training your mind. Mental disciplining like Samadhi. So that is the second role, is disciplining the mind. Now disciplining the mind is not so easy. Pragya it's a role of a mother son. Ekdamai related. Who better than Mother Nature? Nature le chai hamra amako jasto unconditional love दिइराछ के माया. So it is the father's role, mother's role and the child's role. Father Sila, son Samadhi. Or daughter or child is Samadhi, and the mother becomes Pragya. So just understand parenting roles properly and collect the wisdom from there. You have Buddhism with you. Theravada, Mahayana र Vajrayana को concept. हजुर. त्यो चाहिँ कसरी relate हुन्छ example मा? Theravada, Mahayana, Vajrayana, they are all branches of Buddhism. जस्तो तपाईले Theravada Buddhism मा हेर्नु भयो भने monkhoodलाई ज्यादा priority मा राखिएको छ, where there is a lot of detachments from materialism, living that kind of disciplinic life. तपाईले महायान मा हेर्नु भयो भने even if you are not an enlightened one, help others who are in ignorance and darkness, problem र suffering बाट चाहिँ निकाल्न सकिन्छ, दुःखबाट निकाल्न सकिन्छ, बोधिसत्व भावना. हजुर. So यो चाहिँ Mahayana school, Vajrayana school मा नि follow हुन्छ. But ultimately the objective of Buddhism is inner peace, and I think that is the universal factor about Buddhism. Religion मात्र होइन कि, it is a way of life भनेर पनि हेर्न मिल्छ. Mindfulness भनेपछि आजकल यसो हेर्दाखेरि एउटा बज वर्ड जस्तो पनि भएको छ, जुनै सुकै ठाउँ होस् हैन. Mindfulness कति आवश्यक छ? Being careful about where is your mind, what your mind is doing. That is mindfulness for me. Wherever you are, be there. That is mindfulness. If you are driving, drive. Right. If you are eating, eat. But don't forget eating and be somewhere else. Don't forget driving and be somewhere else. If you are driving a car, you can still sense freedom, right? But the steering and the gear and everything, brakes and everything, the car has to be under your control. You can still enjoy freedom, but you have to be mindful of what you are doing. नमस्ते एन्ड वेलकम हाम्रो एनबीटीभीको पोडकास्ट नेकेड माइन्डफुलनेसमा. म ऋषभ खरेल, तपाईँको होस्ट. र आज हामीसँग एकदम युनिक र स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ हाम्रो इम्पावरमेन्ट स्पेसलिस्ट र म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट पनि भनेर चिनिनुहुन्छ हाम्रो कर्पोरेट सेक्टरमा, र साथसाथै एजुकेसन सेक्टरमा चाहिँ उहाँ एज अ लेक्चरर पनि हुनुहुन्छ. उहाँको नाम दिपाङ्कर शेर्पा हो. थ्याङ्क यू फर कमिङ टु आवर पोडकास्ट सर. थ्याङ्क यू. हजुरको यस्तो बिजी सेड्युलमा पनि हामीलाई यति टाइम दिनुभयो. वी आर भेरी ग्रेटफुल. माई प्लेजर. आज हजुरलाई सोध्नुपर्ने धेरै क्वेसनहरू थियो मसँग, अनि के सोधौँ जस्तो भइरहेको थियो. अब त्यसलाई चाहिँ अनि सर्ट गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ हजुरसँग एकदमै जान्न मन लागेको कुरा भनेको चाहिँ हजुरले हरेक लेक्चरमा बुद्धिज्महरूको बारे एकदमै कुरा धेरै ल्याउनुहुन्छ, स्पिरिचुअलिटीको ल्याउनुहुन्छ. वाट इज बुद्धिज्म एक्चुअली? यो फन्डामेन्टल बुद्धिज्मको के हो होइन, अनि वाट इज द मेजर टिचिङ अफ बुद्धिज्म? अनि एज अ लेम्यान प्र्याक्टिसनर हुनुहुन्छ, कति लिसनर्स बिगिनर हुनुहुन्छ, उहाँले कसरी चाहिँ बुद्धको टिचिङलाई, उहाँको एसेन्सलाई चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ भनेर आज हजुरलाई म त्यहाँबाट फर्स्टली स्टार्ट गर्न चाहन्छु. Thank you so much, Rishabh. I think looking inside Buddhism teachings, the fundamentals of Buddhism भन्ने पनि छ, र अर्को fundamentals बाहेक हामीले जुन regular लाइफमा why do we need to practice Buddhism भन्ने पनि छ नि. So if we say why do we need to practice Buddhism, I would say for continuous improvement of self through self-reflection. यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति कम्प्लिकेटेड टर्म्समा राख्दाखेरि चाहिँ एक्सपिरियन्सियल रियलाइजेसन, आफैले अनुभव गर्ने चिज हो यो. र इट इज अल्सो एक्सपेरिमेन्टल
टाइम एन्ड अगेन हामीले ट्रायल एन्ड एरर गर्दै नै सिक्ने हो यो. सो यो एक्सपेरिमेन्टल र एक्सपिरियन्सियल रियलाइजेसन गर्ने प्रोसेसले चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युस सेल्फ डेभलपमेन्ट गराउँछ. नम्बर 1. सो दिस इज वाइ बुद्धिज्म इज अ भेरी रेलेभेन्ट फिलोसफी द्याट क्यान बी अप्लाइड एभ्रिवेयर. सेकेन्ड, यो गरिसकेपछि हामीले अर्को गर्नुपर्ने हाम्रो सेकेन्ड मेजर पर्पस चाहिँ इज एक्सप्रेसन एन्ड एक्जेम्प्लिफिकेसन. हामीले आफूलाई एक्सप्रेस पनि गर्न सक्नुपर्छ. हामीले सिकेको विद्या अरूलाई पनि सेयर गर्नुपर्छ. हामीले सिकेको विस्डम अरूलाई पनि दिनुपर्छ र एक्जेम्प्लिफाई पनि गर्नुपर्छ. सो वी मस्ट प्र्याक्टिस एन्ड बी एन एक्जाम्पल फर अदर्स टु फलो. सो वी मस्ट डेमोन्स्ट्रेट, we must manifest. So this is why Buddhism is very relevant according to my perception. Aba, if you look at the fundamentals of Buddhism teaching, for me the easiest way of putting it in a metaphor is a family metaphor. Let's say I'm a father right now. I'm a father. I have a 2-year-old son. So my role as a father is to provide a moral discipline to my son. This is what I see, because I basically see myself as a ethical symbol for my child, and I also see myself as a protector to my child. होइन? सो यो चाहिँ बुद्धिज्ममा चाहिँ बुद्धिस्ट टिचिङमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सिला भनिन्छ. सिला मिन्स एथिकल कन्डक्ट. यो फादर्स रेस्पोन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर चाइल्ड जस्तै हो. सो वाट डज द फादर डु? बुवाले सिकाउने काम के हो? सो दे स्टार्ट बाई वाट नट टु डु. द्याट इज द इजियर वे. होइन? सो द्याट डिसिप्लिन, द्याट मोरल डिसिप्लिन दिने यो चाहिँ सिला भइहाल्यो. सो यसमा चाहिँ पर्ने कुराहरूमा चाहिँ डोन्ट स्टिल, डोन्ट लाई, डोन्ट कन्डक्ट सेक्सुअल मिसकन्डक्टमा चाहिँ डोन्ट गेट इन्टु द्याट. होइन? डोन्ट हार्म अदर्स भन्ने कुराहरू पर्छ. र राइट वे अफ लिभिङ के हो? राइट एफर्ट, राइट माइन्डफुलनेस, राइट कन्सन्ट्रेसन गरेर वाट टु डु, वाट नट टु डु भनेर सिकाउने यो फन्डामेन्टल फाउन्डेसन. यो फन्डामेन्टल फाउन्डेसन इज द फर्स्ट टिचिङ अफ बुद्धिज्म. इन माई पर्सपेक्टिभ दिस इज कल्ड सिला, विच इज इन इङ्ग्लिस इट इज कल्ड एथिकल कन्डक्ट. ओके, हजुर. सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट टिचिङ अफ बुद्धिज्म इज समाधि. समाधि. Now, samadhi is your child. Parenting role बाट हेर्ने हो भने चाहिँ samadhi is like child. Samadhi is training your mind. Mental disciplining लाई चाहिँ samadhi भनिन्छ बुद्धिज्ममा चाहिँ. So whether you are a parent in a real life or no, doesn't matter. होइन? If you are a human being, you are supposed to discipline your mind. So you are already playing a parenting role. So parenting role perspective बाट हेर्दाखेरि चाहिँ Buddhism makes more relative sense. It's already highly sensible. But from a family perspective हेर्दाखेरि anybody can relate because they are somebody's child or somebody's parent. So parenting को चाहिँ metaphor is very important for me. So that is the second role, is disciplining the mind. Now disciplining the mind is not so easy. होइन? It takes, अघि मैले भने नि, it's very experimental and very experiential. फिर सबसे गाह्रो काम पनि. सबसे गाह्रो काम हो. कसैले त्यो डिसिप्लिनिङ अफ द माइन्डलाई मङ्की माइन्ड पनि भनेको छ, तर म चाहिँ मङ्कीको नाम दिन्न किनभने माइन्ड इज अ टुल. बट फ्रम अ पेरेन्टिङ पर्सपेक्टिभ your child is a part of you, right? Is a part of your family. So you must discipline the child so that
they do good for the society in the future. So samadhi is the second lesson. And third major pillar of Buddhism is pragya. प्रज्ञा भन्ने चाहिँ इट्स अ रोल अफ अ मदरसँग एकदमै रिलेटेड छ. प्रज्ञा भनेपछि हाम्रो करुणा यो इथिक्सको कुरा पनि प्रज्ञामा आउँछ त त्यसमै? आउँछ, हजुर. सो इफ आई वान्ट टु डिफाइन अ मदर्स रोल, हु बेटर देन मदर नेचर? सो तपाईँले मदर नेचरलाई चाहिँ इफ यु लुक इन टु मदर नेचर एन्ड यु लर्न फ्रम द वे अफ लाइफ, द वे द नेचर इज, त्यसलाई नै प्रज्ञा अथवा विस्डम भनेको. सो इट्स अ भेरी कन्टेम्प्लेटिभ इन्टुइटिभ वे अफ लर्निङ हो कि जस्तो. हजुर, मैले प्रज्ञालाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्नलाई चाहिँ आई क्यान गिभ यु एन इक्जाम्पल अफ अ सिड. कुनै पनि एउटा चाहिँ फ्रुटको सिड लिनुहोस्. लेट्स से इट्स एप्पल सिड. एउटा एप्पल सिडबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई राम्ररी प्लान्टिङ गऱ्यौँ भने, त्यसको टेक केयर गऱ्यौँ, जेन्टल रेन, प्रपर सनलाइट दिएर राम्रो न्युट्रिसन पायो भने, द्याट सिड बिकम्स स्लोली फ्रम द्याट सिड स्टार्ट्स प्रड्युसिङ रुट्स. एन्ड देन फ्रम द रुट्स भइसकेपछि देन इट गोज टुवर्ड्स द सुट्स, देन इट बिकम्स अ प्लान्ट, देन फ्रम द प्लान्ट इट बिकम्स अ ट्री. It becomes an apple tree. And from the apple tree comes the apple. Right? And that apple is for the benefit of the public. Apple like apple tree like खादैन. So that apple is not for the tree, it's for the society. समाज कल्याणको लागि. Betterment of the society. So apple is like the gift of the seed. Or you can say the tree is the gift of the seed, the apple is the gift of the tree. र अब सीड कहाँ हुन्छ? एप्पल भित्र हुन्छ. सो सीडको एक्सटेन्डेड रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ टु क्रिएट अ फरेस्ट हो. बिकज फ्रम एन एप्पल यु हेभ मल्टिपल सिड्स. फ्रम मल्टिपल सिड्स देयर इज अ पोसिबिलिटी अफ अ फरेस्ट. सो यो सीड टु फरेस्टको जुन चाहिँ जर्नी छ नि, from that you can learn a lot of wisdom. कि what is pragya? पुरै interconnected भयो जस्तो भयो. It is an unconditional love. Nobody says nature is loving us. हामीले दुईटा वेबाट हेर्नुहुन्छ. हाम्रो बिलिफ त हो नि, nature loves us. Apple tree is making apple for us भनेर पनि हेर्नु पाइयो. तर तपाईँले नेचरलाई मात्र यसरी राम्ररी हेर्नुभयो भने नेचरले चाहिँ हामीलाई आमाको जस्तो अनकन्डिसनल लभ दिइरहेछ कि माया. त्यो अनकन्डिसनल लभ टुवर्ड्स अदर्सलाई चाहिँ बुद्धिज्ममा कम्प्यासन भनिन्छ नि, करुणा भनिन्छ. एन्ड द्याट इज कभर्ड इन द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फन्डामेन्टल अफ बुद्धिज्म, प्रज्ञा. सो इट इज द फादर्स रोल, मदर्स रोल एन्ड द चाइल्ड्स रोल. Father Sila, son Samadhi, or daughter or child is Samadhi, and the mother becomes Pragya. So just understand parenting roles properly and collect the wisdom from there. You have Buddhism with you. यो सिम्पल वेमा हजुरलाई एक्सप्लेन गरिदिउँ जो कि इन्टरकनेक्टेड छ. अनि हजुरले यही बेलामा पहिला एक्चुअली एउटा इक्जाम्पल पनि दिनुभएको थियो थेरावादा, यो महायाना र वज्रयानाको यो कन्सेप्टमा. हजुर, त्यो चाहिँ कसरी रिलेट हुन्छ इक्जाम्पलमा? अब थेरावादा, महायाना, वज्रयाना दे आर अल ब्रान्चेस अफ बुद्धिज्म. जोग्राफिकल डिफरेन्सेसले गर्दाखेरि इन्टरप्रिटेसन पनि फरक हुन जान्छ. बुद्ध, वी निड टु बी बुद्ध. एनी बडी क्यान बी अ बुद्ध. इट इज अबाउट इन्लाइटनमेन्ट भन्ने कन्सेप्ट पनि छ. मल्टिपल बुद्धज पनि हुन सक्ने रहेछ. बुद्धलाई एउटा डिभाइन फिगर, एउटा गडली फिगरमा नि हेर्न मिल्दो रहेछ र बुद्धलाई एउटा मास्टर, एउटा टिचरको रूपबाट पनि हेर्न मिल्ने रहेछ. सो दिज आर अल डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ्स. जस्तो तपाईँले थेरावाडा बुद्धिज्ममा हेर्नुभयो भने मङ्कहुडलाई ज्यादा प्रायोरिटीमा राखिएको छ. वेयर देयर इज लट अफ डिट्याचमेन्ट्स फ्रम मेटेरियलिजम, लिभिङ that kind of disciplinic life to attain
enlightenment. That is the first school of Buddhism. That is the basic, right? तपाईँले महायानमा हेर्नुभयो भने you, even if you are not an enlightened one, you can still live a Buddha nature life, Buddha natured life, or help others who are in ignorance and darkness. उनीहरूलाई जगाउने काम गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई उनीहरूको प्रब्लम र सफरिङबाट चाहिँ निकाल्न सकिन्छ, दुःखबाट निकाल्न सकिन्छ. निरोधा भन्ने शब्द छ नि, उहाँहरूको दुःख हटाइदिन सकिन्छ. बोधिसत्व भावना. हजुर. सो यो चाहिँ महायाना स्कुल, वज्रायन स्कुलमा नि फलो हुन्छ. Obviously वज्रायन स्कुलमा there is other deities also there are followed, हैन. Beside bodhisattvas there are multiple Buddhas, multiple deities पनि छ. So different geographical location अनुसारले त्यो interpretation र belief system slightly चाहिँ modification हुँदै आएको हो. But ultimately the objective of Buddhism is inner peace, to be peaceful. And I think that is the universal factor about Buddhism. र तपाईँले बुद्धिज्मलाई चाहिँ रिलिजन मात्र होइन कि इट इज अ वे अफ लाइफ भनेर पनि हेर्न मिल्छ. एभ्रिबडी निड्स पिस. हु डजन्ट निड पिस? वान टाइम अर द अदर हजुरले ऐनामा हेर्नुभयो भने यु विल रियलाइज द्याट यु आर एजिङ एभ्री डे. तपाईँको हेल्थ पहिला जस्तो हुँदैन. अनित्य भनेपछि इक्जाम्पल आयो. जस्तै म आज बाइकमा आउँदै थिएँ, ट्राफिक सिग्नल रेड थियो, म त्यहाँ बसिरहेको थिएँ ट्राफिक सिग्नल कुरेर. त्यहाँ अरू गाडीहरू सुई गयो कि रेड हुँदाहुँदै पनि. भनेपछि यो के अनित्य नबुझेको हो त त्यसै? अब त्यो चाहिँ भेरी 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 बेसिक कुरा हो नि. अब त्यो त सिभिक सेन्सको कुराहरू पनि आउँछ. तर अनित्य इम्पर्मनेन्सलाई चाहिँ मैले कसरी बुझाएँ भन्दाखेरि आई थिङ्क अनित्य इज वान अफ द फर्स्ट लेसन्स वी लर्न के हामी जन्मिसकेपछि नि. बिकज when we are out of our mother's womb, आमाको गर्भबाट हामीले जन्म लिइसकेपछि त्यति बेला नै हामीले अनित्य एक्सपिरियन्स गरिसक्छौँ कि. त्यो चाहिँ हामीले पछि गएर रियलाइज गर्न सक्छौँ अथवा आफ्नै आउने जेनेरेसनहरूलाई हेरेर बुझ्न सक्छौँ. आमाको गर्भमा, आमाको कोखमा भएको बच्चा आमामा डिपेन्डेन्ट भयो नि त. तर सडन्ली यो संसारमा आउने बेलामा when they are born physically out of the womb, त्यति बेला नै अनित्य एक्सपिरियन्स भइसक्यो हुन्छ कि. बिकज यु आर डिट्याच्ड फ्रम यर मदर फिजिकली. सो फिजिकल, मेन्टल, इमोसनल डिट्याचमेन्ट्सहरू चाहिँ सुरुदेखि नै सुरु हुने हो. इट स्टार्ट्स फ्रम द बिगिनिङ. सो यदि कसैले क्रिएसनलाई राम्ररी बुझेको छ, बर्थलाई राम्ररी बुझेको छ भने चाहिँ उसले अनित्यलाई पनि बुझेको हुन्छ कि नथिङ इज पर्मानेन्ट. अघि हामीले सिडको इक्जाम्पल लियौँ. सिड सधैँ सिड रहँदैन इफ यु टेक केयर अफ इट. कि चाहिँ त्यो डिके हुने भयो, कि चाहिँ त्यो फ्रुटिसनमा जाने भयो, पछि प्लान्ट बनेर फ्रुटिसनमा जाने भयो. सो द्याट इज अनित्य. इट्स भेरी मच रिलेटेड टु आवर बर्थ ओर क्रिएसन. त्यस्तै तपाईँले त्योसँगै रिलेटेड अनत्त भनेर भन्छौँ नि हामीले. इन्ट्रेस्टिङ. अनत्त भनेर चाहिँ सुन्दाखेरि सिमिलर सुनिन्छ. हजुर, सुन्दाखेरि सिमिलर सुनिन्छ. तर कसैले त्यसलाई अनात्मा पनि भनिन्छ, होइन भन्छ. र अनत्त इज लाइफको एन्डलाई हेर्नुहोस् न. लास्टमा चाहिँ जीवन एन्ड हुने बेलामा के हुन्छ? नथिङ रिमेन्स. वाट यु कल योर सेल्फ एज माइन एन्ड मी, त्यो कुनै पनि रहँदैन नि. तपाईँ कुनै आर्यघाटमा गएर हेर्नु होला अथवा फ्युनरल राइट्स गर्ने, लास्ट राइट्स गर्ने ठाउँमा हेर्नु होला. सो त्यो एउटा के हुन्छ भने एउटा पानीको थोपा चाहिँ महासागरमा चाहिँ डिजल्भ भएको जस्तो, ड्रप अफ वाटर गेटिङ डिजल्भ इन्टु एन ओसन भनेको त्यो ड्रपको अस्तित्व नै रहँदैन. त्यो कुनै ठुलो सिस्टममा चाहिँ डिजल्भ हुन जान्छ, ठुलो सिस्टमको एउटा भाग हुन जान्छ र वी क्यानट आइडेन्टिफाई. त्यसलाई आइडेन्टिफिकेसन नै उसको सबै आइडेन्टिटीहरू मेटिएर जान्छ, फेड भएर जान्छ. त्यसलाई चाहिँ अनत्त भन्छ. सो इफ अनित्य इज द स्टार्ट, अनत्त इज द एन्ड.
त्यसरी बुझ्नुभयो भने चाहिँ लाइफको स्टार्ट र एन्डलाई लिएर हाम्रो लाइफ साइकलको स्टार्ट र एन्डलाई लिएर हेर्नु भने चाहिँ अनित्य र अनन्तको कन्सेप्ट चाहिँ एकदम क्लियर हुन्छ। तर बेसिकली धेरैजनालाई इन ले पर्सन टर्म्स अनित्य भनेपछि इट इज इम्पर्मानेन्ट भनेर थाहा छ। तर वाट वी आर सेङ इज बुद्धिज्म सेज इज एभ्रिथिङ इज इम्पर्मानेन्ट, केही पनि पर्मानेन्ट छैन। इभन जुन बुद्धिज्मले के भन्छ भने इभन मान्छेले जुन सेल्फ अथवा सोल भन्छ त्यो पनि पछि रहँदैन। द्याट इज वाट बुद्धिज्म सेज। आत्मा त्यो पनि रहँदैन। द्याट अल्सो गेट्स डिजल्भड। एउटा सिड फरेस्टमा हराएको र एउटा थोपा पानीको थोपा चाहिँ महासागरमा हराएको गर्नु पर्यो। सो वी आर नट ट्राइङ टु च्यालेन्ज एनी अदर फिलोसफी ओर ह्याभ अ कन्फ्लिक्ट विथ एनी फिलोसफी, किनभने बुद्धिज्म इज नेभर अबाउट कन्फ्लिक्ट। It is never about competition. It is never about conflict. But rather it is about other three C's. That is compassion, clarity, and freedom of choice. The choice. Freedom of choice. फ्रिडम भनेपछि चाहिँ सबको फ्रिडम बुझ्ने एउटा एउटा पर्सपेक्टिभ हुन्छ होइन। हजुरको अनुसार चाहिँ वाट इज फ्रिडम? अब if you look at our lives right now, अनि हामीले आफूलाई सेल्फ एनालाइज गरेर हेऱ्यौँ भने हाउ मेनी आवर्स इन अ डे वी आर डिस्ट्र्याक्टेड। एक दिनमा मान्छे कति घन्टा चाहिँ डिस्ट्र्याक्टेड हुन्छ भनेपछि नन पर्पस कार्य एक्टिभिटिजहरूमा जीवनको पर्पस त मेनली दुइटै मात्र हो, कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट अफ सेल्फ एन्ड कन्ट्रिब्युसन टु द सोसाइटी। योभन्दा ठुलो कुनै पनि पर्पसै छैन र पर्पस दुइटै मात्र हो। तर यो दुईटा पर्पस बाहेक अरू कुनै पनि कार्य उसले गरिरहेछ भनेपछि चाहिँ त्यसलाई युजली हामीले मिनिङलेसनेस पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्छौँ कि अर्थपूर्ण काम गरेको छैन उसले। न उसले स्वसुधार गरेको छ, आफूलाई सुधार गरेको छ, न समाज सुधारको लागि केही गरेको छ उसले। सो यो कुराहरू चाहिँ यदि ऊ कुनै पर्पसको अगाडि पर्पसको पछाडि चाहिँ गइरहेको छैन भने वाट इज द्याट पर्सन बिजी अबाउट भन्नुभयो भने तपाईँले एन्सर चाहिँ मेनली डिस्ट्र्याक्सन नै पाउनुहुन्छ। एकदमै अहिलेको त मेन नै हो डिस्ट्र्याक्सन। इल्युजन, डिल्युजन, डिस्ट्र्याक्सन यस्तो चिज थाहा पाउनुहुन्छ। त्यहाँनिर अनित्यता अघिको पनि कन्सेप्ट अनित्यता नबुझेको पनि देखिन्छ नि त होइन। अनित्य त तपाईँको डिट्याचमेन्टसँग छ, डिट्याच योर सेल्फ। सो यहाँ जोडिन्छ। सो तपाईँले फ्रिडम केमा भन्नुभयो नि त, फ्रिडम फ्रम डिस्ट्र्याक्सन एन्ड इल्युजन। तपाईँले हिजो आज इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ तर मिनिङफुली चलाइरहनु भएको छ, केही चिज रिसर्च गरिरहनु भएको छ, केही सिक्नु पर्यो, नयाँ स्किल, नयाँ नलेज, भेरी नाइस। तर सेन्सलेसली त्यही चाहिँ प्लेटफर्म चलाइरहनु भएको छ भने तपाईँको प्रोग्रामिङ एल्गोरिदमले त तपाईँलाई कहाँ कहाँ पुर्याइदिन्छ, तपाईँको टाइम तपाईँको बसमा हुँदैन। सो त्यसमा चाहिँ के भयो, तपाईँ त्यसको जकडमा पर्नुभयो। यु आर इन द स्याकल्स अफ डिस्ट्र्याक्सन, यु आर इन द प्रिजन अफ डिस्ट्र्याक्सन। र यस्ता प्लेटफर्महरू डिजिटल प्लेटफर्म मात्र होइन, नन डिजिटल प्लेटफर्महरू पनि छन्। कोही एल्कोहलमा लाग्छ होला होइन, कोही चाहिँ गलत ह्याबिट्समा लाग्छ होला। र यो सबै डिस्ट्र्याक्टिभ इल्युजन्सहरूबाट छुटकारा पाएर अथवा यसलाई पास हुन दिएर, यसलाई इन्टरटेन नगरिकन द पाथ or द पर्पस अफ सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट एन्ड सोसियल कन्ट्रिब्युसनमा चाहिँ तपाईँ त्यसमा ध्यान दिइरहनु भयो भने चाहिँ द्याट इज कल्ड फ्रिडम अफ चोइस। तर फ्रिडम चाहिँ मान्छेले त्यो इम्प्रुभमेन्टमा चाहिँ नहेर फ्रिडम भनेपछि मलाई चाहिँ कसैले रोकथोक नगरोस्, म चाहिँ आफ्नो तरिकाले जिउँछु। अनि कतिजना त्यहीमा बिग्रिन्छन् पनि होइन। त्यसै तर साथसाथै फ्रिडम अफ हजुरले भनेपछि डिस्ट्र्याक्सन, फ्रिडम अफ यो अट्याचमेन्टबाट अलिकति फ्री भयो। त्यसमा फ्रिडम अफ फेयर, फ्रिडम अफ इन्सेक्युरिटी पनि फ्रिडममा जोडिन्छ त्यतिखेर। हजुर। अब क्यान यु जस्ट रिफ्रेम एउटा, जस्तै मान्छेले फ्रिडम भनेपछि त अब अलिकति हुन्छ नि केयरलेसनेसलाई जनाउँछन्। तर फ्रिडम फ्रम इन्सेक्युरिटी, फ्रिडम फ्रम फियर होइन, फ्रिडम फ्रम यो ब्याड थिङ्स होइन,
यो पनि फ्रिडमको क्याटेगोरी फ्रिडम अफ चोइसमा राख्न मिल्छ कि त्यसरी नराखौँ अब जस्तो फर इक्जाम्पल चोइस भन्यो भने चाहिँ देयर आर टु साइड्स होइन जुन चाहिँ बुद्धिज्ममा राइट पाथ एन्ड रङ पाथ भन्ने छ डोन्ट डु दिस भनेर भनेको छ नि हाम्रो सो राइट पाथमा राइट र रङलाई छुट्याएर अगाडि बढ्न सक्नेलाई पो चोइस भन्यो नि त तर उसलाई राइट र रङको भिन्नता नै थाहा छैन भने त त्यसपछि चोइसको कुरै आएन मेबी दे आर caught up in the choice of all the wrong things. होइन either I heavily indulge in some intoxicants कि चाहिँ म मादक म चाहिँ यो अल्कोहल लागु पदार्थहरूमा अथवा केही चिजमा नसामा चाहिँ म लागेँ which is external thing. They are addicted to something or they are addicted to social media. केही न केहीमा चाहिँ ऊ एट्याच भइरहनै पर्ने कि तर उसकोमा चाहिँ कि यो कि नभए म दिनभरि सुतेरै बिताइदिन्छु कि म फिल्मै हेरेर दिनभरि बिताइदिन्छु सिरिज हेरेर बिताइदिन्छु कि दिनभरि भिडियो गेम हेर्छु समथिङ लाइक द्याट खेल्छु सो वेन दे हेभ चोइसेस अमङ रङ थिङ्स त्यो पनि चोइस नै हो नि तर हियर वाट वी मिन चोइस इज चोइस अफ टु क्याटेगोरी चोइस अफ समथिङ द्याट विल इम्प्रुभ यु चोइस अफ समथिङ द्याट विल हेल्प इम्प्रुभ अदर्स कि इट इज विदाउट एनी पर्पस यु आर मेकिङ चोइसेस चोइस त चोइस हो तपाईँले भनेको पनि करेक्टै हो तर दिस फल्स अन्डर अल द रङ चोइसेस कि तपाईँले भनेको चाहिँ त्यस्तो हुनुभयो आइम नट सेइङ वाट यु आर सेइङ वाट योर इक्जाम्पल हजुर यो जस्तै अघि जस्तै बुद्धिज्मको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ सबै उसमा हेल्प हुन्छ भन्नुभएको थियो नि अनि मलाई चाहिँ यो युनिभर्सालिटी अफ बुद्धिज्मको कुरा गर्नु मन लागेको थियो कि जस्तै हजुरले पनि आफ्नो लेक्चर्सहरूमा एउटा सेकुलर कन्टेक्स्ट राखेर बुद्धिज्मलाई सबैलाई हुने गरी गर्नुहुन्छ होइन सो आई जस्ट वान्ट टु नो द युनिभर्सालिटी अफ बुद्धिज्म हजुरकोबाट वेन बुद्धिज्म भनेको त अब बुद्धत्व प्राप्त गर्ने भनेपछि ज्ञान प्राप्ति गर्नुपर्ने सो वेदर इट इज अ मेल ओर अ फिमेल होइन a student or a householder, if they put in the effort, they can become Buddha. And being Buddha is being aware of what is impermanent, anitya, and what is suffering, the cause of suffering ke ho, suffering ki na huncha, attachment, cravings harle huncha, dissatisfaction le huncha. And the causes of this suffering. And you have that causes of suffering. And then how to eliminate this suffering. And free from all of this suffering. So when you understand impermanence, when you understand suffering, and you understand that you are an interdependent being, यो तीनटा कुरा बुझ्नु भयो भने चाहिँ you already understood the basics of Buddhism. You already are in the path of enlightenment. Enlightenment comes through consistency of practice. Buddhism is easy to understand, but it's simple to understand, not easy to follow. Sorry. Practice गर्न गाह्रो practice गर्न गाह्रो छ. Every time practice गरिरहनु पर्यो नि त. It's simple to understand, but it's very easy to be consistent. So ultimately, enlightenment हुनलाई चाहिँ you need consistency. So if you want a great physique, तपाईँ एक दिन चाहिँ एक्सर्साइज गरेर तपाईँको फिजिक बन्दैन नि त. त्यस्तै you need consistency gives you that mileage. Consistency gives you that results. So for me, I feel that the path of Buddhism, the path of enlightenment is through that consistency. Did I answer your question? ठिक छ एकदमै त्यही थियो अनि जस्तै एउटा क्वेसन एकदम क्युरियस भएर हजुरलाई सोध्न मन लागिरहेको थियो जस्तै हजुर स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टको पनि लेक्चरर हुनुहुन्छ अनि स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामी चार्ट्स अनि नम्बर्स अनि त्यसपछि एनालाइसिसहरूको कुरा बुझ्छौँ नर्मली तर हजुरको लेक्चरमा हजुरले जुन तरिकाले स्पिरिचुअलिटीलाई ब्लेन्ड गरेर जुन तरिकाले पढाउनुहुन्छ मलाई चाहिँ सोध्न मन लाग्यो इस्टर्न फिलोसोफीले चाहिँ हजुरको जुन स्ट्राटेजिक पढाउनु भएको छ यो स्ट्राटेजिक म्यानेज यसमा
कसरी इन्फ्लुएन्स गरेको छ यसले होइन, र यहाँबाट हामीले चाहिँ कस्तो खाले विजडम लिन्छौँ। जस्तै विजडम यो भनौँ न के भन्छ लिडरसिपको लागि भयो या भिजनको कुराहरूमा इस्टर्न फिलोसफीको इन्फ्लुएन्स चाहिँ कस्तो छ यसमा? वेल, इस्टर्न फिलोसफी भनेको इट्स अ फिलोसफी अफ लाइफ, हजुर, लर्निङ फ्रम द नेचर। इस्टर्न फिलोसफी भने यही त होइन। जति पनि चाहिँ बुद्ध नेचर अथवा चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले लर्नड पिपल एभ्रिवेयर, they have always emphasized or they have always learned from life itself. Life बाट सिक्ने हो, and the nature of life around you त्यहाँबाट सिक्ने। So when we talk about life itself or the nature, त्यो topic is the basic foundation for every other management. If you are a person who can manage your life properly and manage your family properly, the chances are that you will be able to manage your organization properly also. हामीले चाहिँ त्यसरी बुझ्नुपर्छ। सो अघि जुन मैले तपाईँलाई भने नि, इट स्टार्ट्स विथ इन्टेन्ट। बुद्धिज्ममा त इन्टेन्टको कुरा गर्छ नि है, मनसाय इन्टेन्ट। सो स्ट्राटेजी बनाउँदाखेरि पनि, स्ट्राटेजी भनेको त अ पाथ अहेड हो नि त। You are looking at an intent. Why are you doing your business? Why are you running your organization? भनेर तपाईँले यो फन्डामेन्टल क्वेसन चाहिँ सोध्नुभयो भने, हिजो आज चाहिँ इन्टरनेटमा पनि धेरै मेटेरियल पाइन्छ, स्टार्ट विथ वाइ भन्ने कुराहरू होइन। सो वेन यु स्टार्ट विथ वाइ डु यु, सो द्याट गोज ब्याक टु यर लाइफ, लाइफसँग रिलेटेड हुन्छ क्या त्यो। बिकज यु निड समथिङ मिनिङफुल that will keep you going. You need a reason. So that why becomes your cause. So Buddhism scientifically हेर्ने भयो चाहिँ it is a lot about cause and effect को कुरा गरिन्छ। So if you start with the good intention, if you start with the right foot, you will land up in a right destination. You will arrive where you want to arrive भनिन्छ। So intention has to be clear. So हामीले strategic intention मा चाहिँ usually भन्नेको चाहिँ organizational vision, organizational mission, organizational objective, र यो vision, mission, goals, objectivesहरूमा चाहिँ युनिभर्सालिटी कतिको छ, तपाईँले गर्ने चिजले चाहिँ कतिको कल्याणकारी छ, युटिलिटेरियन छ कि छैन, युटिलिटी भ्याल्यू छ कि छैन, तपाईँले गर्ने कामले धेरै मासलाई फाइदा छ कि छैन, ग्रेटर गुड इफेक्ट छ कि छैन, त्यो हेर्छौँ। त्यही भएर त अहिले धेरै जस्तो अर्गनाइजेसन्सहरूले corporate social responsibility like one of the basis of strategy development hasn't. So organization strategies are developed with the help of CSR concepts. CSR. Because if Orbaji, to just to when as you are going with the flow, if you don't know why you are making profit, there is no purpose behind the profit. Then everything become meaningless. The customers who look towards you will find that you are a short-term company. They will just maybe use your products and services for a while and they'll leave. They'll go along. Because they see that there is no beneficial factor, long-term beneficial factor here. So strategic intent, जब हामीले vision, mission भन्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले long-term को हेरेको. So if you look at life, हामी जहिले पनि लङ टर्मको हेरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर अघि मैले तपाईँलाई भने नि सीड टु फरेस्ट सो लङ टर्म। हजुरले अघि सिएसआर भन्नुभएको थियो नि, त्यसलाई अझै एक्सप्लेन हजुर। आई थिङ्क बेनिफिटिङ पिपल हु आर वर्किङ विथ यु, योर कस्टमर्स, योर सेयर होल्डर्स, इन्भेस्टर्स, अब अदर स्टेक होल्डर्स, की स्टेक होल्डर्स, पिपल ग्रुपमा आयो। At the same time, you also have to make profit. You also have to be profitable. You have to be productive, and through being productive, you will make profit. And that profit you have to meaningfully distribute, and also roll in your organization. Profit is important, but how do you use that? Here we are saying, use materialistic things
but don't get attached to it. हजुर. We are saying you can use them, but don't attach to them. So people profit. And the third one, अहिले नयाँ आएको छ, planet. Make sure whatever you are doing, other stakeholders of this ecosystem, animals, greenery, forest, everything else, river, air, यो सबैलाई चाहिँ you have to look at it with a loving lenses of loving kindness. Compassion को कुरा. Compassion कुरा. हजुर. जुनलाई चाहिँ मत्ता पनि भनिन्छ. मत्ता पनि भनिन्छ. हजुर. With unconditional love. Because you want to promote the idea of sustainability. So CSR तपाईँले भन्नुभयो, just to sum up, the people, the profit and the planet. How can we sustain it with a purpose? How can we sustain it with a purpose? त्यो सोसल वेलफेयरको कुरा पनि आउँछ होइन सिएसआरमा. Yes. त्यो पनि हेर्दाखेरि स्पिरिचुअलिटीमा त त्यो एउटा मण्डला अर्पण गरे जस्तै कि गिभिङ गरेको कन्सेप्ट त्यो पनि एउटा भयो नि होइन सिएसआरमा. What benefit? Even if they are not your direct customers, they are still the stakeholders of the organization. General public पनि त एउटा stakeholder of the organization हो नि त. उहाँहरूलाई पनि त के बेनिफिट छ त? सोसल बेनिफिट हेर्छ नि त. सो अर्गनाइजेसनले कुनै न कुनै टाइममा चाहिँ एल्ट्रुइस्टिक मोटिभबाट पनि हेल्प गर्छ. एल्ट्रुइजम भनेको चाहिँ विदाउट एनी vested interest or ulterior motive कसैलाई हेल्प गर्नु. सो कहिलेकाहीँ देयर आर मेजर नेचुरल डिजास्टर्स एन्ड क्याटास्ट्रोफिज. अर्गनाइजेसनहरूले कति त्यहाँ कन्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन्छ. मेबी दे आर नट लुकिङ फर प्रफिट. दे आर नट लुकिङ फर विनिङ कस्टमर्स. दे जस्ट वान्ट टु हेल्प फर द सेक अफ ह्युम्यानिटी. यो पनि त भयो नि. सोसियल कन्ट्रिब्युसनको कुरा त्यहाँ पनि आयो. सो द्याट ह्युमन रेस चाहिँ सस्टेन भइरहोस्. द्याट्स इम्पोर्टेन्ट. मलाई लाग्छ हिजो आज त ह्युमन रेस सस्टेन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि एउटा नयाँ च्यालेन्ज आएको छ नि. मेनी कन्ट्रिज आर फेसिङ दिस प्रब्लम. दे डोन्ट ह्याभ ग्रोइङ पपुलेसन. डिक्लाइनिङ पपुलेसन चाहिँ छ. सो मेनी डेभलप कन्ट्रिज दे बिकेम डेभलप बट दे लस्ट द पर्पस. सो दिस इज वेयर बुद्धिज्म कम्स इन. सो यो हरेक फिल्ड अफ म्यानेजमेन्टमा इट कम्स. We hear all the time, being a doctor, you still must be compassionate towards your patients. डाक्टरी पेसामा लाया छौ भनेर अर्को ह्युमन बिङलाई त ह्युमन बिङकै पर्सपेक्टिभले हेर्नु पऱ्यो नि त. टिचरले एउटा स्टुडेन्टलाई ह्युमन बिङकै पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु पऱ्यो. कतिजना आफ्नो पोजिसनको लोभले त्यही आफ्नो पोजिसन आफ्नो चेयरसँग चाहिँ जोडिएर बसिरहन चाहन्छ. उसले सक्सेसन प्लानिङ भने नै त्यो आइडिया नै डाइजेस्ट गर्न सक्दैन. तर जब उसले अनित्यको नलेज लिन्छ यहाँबाट, सो दे रियलाइज द्याट एभ्रिथिङ इज इम्पर्मानेन्ट. इट्स टेम्पररी. आई मस्ट लेट गो एन्ड आई मस्ट मुभ अन. समबडी विल टेक माई पोजिसन एन्ड आई मस्ट गो टु द नेक्स्ट लेभल भन्ने हुन्छ. सो हाम्रोमा चाहिँ नेक्स्ट लेभल भन्ने चाहिँ शून्यता भन्छ. नथिङनेस. मलाई चाहिँ हजुरको एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा आज टच पनि गर्नु मन थियो कि यो बुद्धिस्ट पार्ट अफ लिबरेसन भन्ने टपिकमा. बुद्धिस्ट पार्ट अफ लिबरेसन भनेपछि त जस्तै हजुरको जुन टिचिङमा हजुरले मोडर्न स्ट्राटेजिक र यो डिप स्पिरिचुअलिटी त ब्लेन्ड गर्नु नै हुन्छ होइन. अनि हाउ डु यु कनेक्ट दिस बुद्धिस्ट पार्ट अफ लिबरेसन त्यसमा होइन. किनकि बुद्धिस्ट पार्ट अफ लिबरेसनमा चाहिँ फ्रिडम फ्रम सफरिङको कुरा आउँछ, लिबरेसनको कुरा आउँछ, अवेकनिङको कुरा आउँछ होइन. अनि क्यान यु सेयर यो बुद्धिस्ट प्रिन्सिपल्स लाइक माइन्डफुलनेसहरू होइन, अनि डिट्याचमेन्टको कुरा अघि हजुरले अलिकति टच गरिसक्नु भएको छ. अनि इथिक्सहरू, गाइडहरू जसले चाहिँ अहिलेको लिडरसिप डिसिजन मेकिङहरूमा चाहिँ आजको यो जुन पेस्ट वर्ल्डमा चाहिँ यसले चाहिँ धेरै कुरा सिकाउँछन् र उहाँहरूले पनि केही लिन सक्नुहुन्छ. आई थिङ्क as leaders, your primary responsibility is to motivate your team. And to motivate anybody, you need to be authentic, credible, and genuine.
you cannot associate any of your ideas, feelings, instructions and decisions on the basis of impermanent things. Impermanent चिजहरूलाई लिएर, things that are not permanent, त्यस्तो चिजलाई ल्याएर तपाईले कसैलाई प्रमिस गरेर चाहिँ मोटिभेट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको पनि सर्ट टर्म मोटिभ नै हुन्छ. So that person does not get the person you are trying to motivate does not stay motivated because you are trying to motivate them on the basis of non-permanent things. So you have to rely on the basis of principles and laws of the nature. You have to align yourself spiritually in one way or the other, maybe to a greater purpose, and then motivate others. So for any leader or manager, you need to first be aware about the knowledge about self or knowledge about life and nature. Then you can relate your motivational speech or your motivational guidance to somebody on the basis of that. That's where your authenticity comes from. So if your source of authenticity is principles or laws of the nature, the other person that is trying to get inspired from you will automatically get inspired. Obviously, sometimes people get inspired because of increment of salary or bonuses, more pay, good facilities. But they will not forever remain motivated. That is temporary. It will fade away. They'll get motivated temporarily, it will fade away. त्यसो कहिले कहीं ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरुमा जाँदाखेरि मलाई सोधिरहेको हुन्छ कि we feel very motivated after listening to you, but I think tomorrow or day after we will come back to the same position भन्छ. So what is the point of training on this motivation training? So I tell them motivation is like taking bath. You cannot take bath once in a year and say I am clean. You have to cleanse yourself every day. It's like that. Interesting. It's like that. So you leaders have to also do their homework. Leaders have to be students or followers themselves. But followers of what? Principles and laws. That's why you have to study what the philosophy teaches you. But you have to be very careful of misinterpretation. Because there are many misinterpretations. What you have to be careful of? Disempowering, dysfunctional interpretation सँग चाहिँ बच्नु पर्छ. If somebody is interpreting and it is creating conflict of a bad nature, destructive conflict, dysfunctional conflict, disempowering, यो कुराहरुबाट चाहिँ यस्तो इन्टरप्रिटेसनहरुबाट चाहिँ बच्नु पर्छ. It has to be empowering, constructive, functional. You have to listen to that kind or you have to interpret in that way. अनि त्यो जस्तै त्यही टपिक बुद्धिस्ट पाथ अफ लिबरेसनमा चाहिँ हजुरको एउटा सानो एक्सप्लेनेसन यसमा चाहिँ हाउ डु यु टेक दिस एज भनेर As a personally? पर्सनली हजुरको पर्सपेक्टिभबाट हजुरको उबाट मेरो personal life experience. I think for me, I have chosen this path of teaching, facilitating, consulting, so that I can reach masses. So I can connect to masses. So when I meet new group of students every time, that keeps me going. So the sense of contribution comes from there. And another thing is contribution, making time for my family. I always make sure that I don't do 9 to 5. So I make sure that I have time for myself and my family. So spending quality time with my parents, spending quality time with my wife and my son and my relatives when there is time. I think that is something I focus on.
But people are losing balance on that. They are working 9 to 5. Somebody is doing overtime. I don't know what they are busy with. They can't give time to themselves and their families. And I understand certain life ko certain phases ma that busyness will be there because you are just trying to establish yourself. But there has to be a time where you have to even relax and you have to focus on what is really important for you. So मैले चाहिँ I have started doing that. I have started focusing quality time for my family, and I make sure I learn continuously and give the best empowering interpretation for my students and also get the best out of them. That is what something I follow. मलाई एउटा सोध्न मन लाग्यो जस्तै हजुरको कति लेक्चर्सहरूमा चाहिँ मैले यो 3 vows छ नि जुन रिफ्युजहरू बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, सङ्गम शरणम गच्छामि, हजुरले योबाट सुरु गर्नुहुन्छ र यसको मिनिङ डिप तरिकाले बुझाउनुहुन्छ. अब कतिले त बुझ्नु भएको छ, कति त नयाँ पनि हुनुहुन्छ र यो एउटा यसको एक्सप्लेन हजुरको ऊबाट होइन. अनि सँगसँगै चाहिँ के भनेदेखि स्पिरिचुअल वर्ल्ड बाहेक यसको बाहिर चाहिँ कति म्यानेजर्स, अघि हामीले कुरा गरे एज ए लिडर्स होइन, अनि प्रोफेसनलिजममा लाग्नुभएको मान्छेहरू, यो रिफ्युजिजबाट उहाँले के सिक्न सक्नुहुन्छ यसको मिनिङबाट? Okay, thank you so much. This is a very good question. I think Buddham Saranam Gacchami is about the qualities of the Buddha. To remain neutral, to remain undisturbed, to remain peaceful, to remain focused, to have a highly disciplined mind and body, and also a compassionate emotion. So Buddha portrays all of that qualities, all of that virtues. र हामीले चाहिँ त्यो क्वालिटिजहरू आफूले अपनाउन सिक्नुपर्छ. So actually in Buddhism, if you look at it, some may look at Buddhism and say you are worshipping the Buddha as a god. One interpretation is that. Other may say you are looking at Buddha as a teacher or a master. And another way of looking at it is you are trying to replicate the qualities. You are trying to embody the qualities that the Buddha has. A personality of the Buddha, the character of the Buddha lai chai tapaile embody garnu khojirahnu huncha. So when you are trying to do that, that is called getting in the refuge of the Buddha. Buddham Saranam Gacchami is that. Dharnam Saranam Gacchami is regularity, consistency. त्यो बुझ्नु भयो, but you practice one day, you don't practice one day. That's difficult. So consistency is human being ko sabhanda ठुलो problem is consistency. It's very difficult to be consistent. So obviously there will be days you will be not consistent, which is very normal. But in majority of the days you need to be consistent, so that in the long run, inconsistency becomes a very small part of your life, or it vanishes and you become highly consistent. So for me, Dhamma or Dharma is to consistently follow that path and that mode of conduct, ethical conduct towards others and towards self. And Sangam Saranam means to join that community, like-mindedness. Like-minded people, right-minded people. You have to join the community of right-minded people. Sometimes people ask me, कसरी भेट्ने right-minded people? Sometimes you don't need to meet the person in physical form. You can read somebody's books. You can follow certain authors. You can follow people who are getting there or who are improving themselves. त्यस्तो आइडल्सलाई फलो गर्नुभयो भने चाहिँ then you are creating a sangha. You are becoming a part of that community. So if you read that kind of books, if you follow that kind of time schedule of the people who are walking that path, that is sangha.
So you must be very selective about who you are hanging out with, what you are eating, where you are living, not just your house, but where you are usually, where your mind is usually. What is occupying you and your mind, your time. So Sangha means that you have to be aware about the situational awareness, contextual awareness. Sangha भनेको त्यो पनि हो. सँग भनेपछि हामीले जस्तै कर्पोरेट इन्डस्ट्रीतिर हेर्दाखेरि त टिमवर्क पनि सँगले पनि जनाउँछ नि. तर अब टिममा इट्स भेरी सब्जेक्टिभ बिकज everybody has a very different perspective. Not everybody has reached that emotional maturity. Mental maturity पाइन्छ. You can find qualified people with good degrees. But you may not find emotionally matured people. So emotionally also people has to be matured. They have to be giving, they have to be sharing knowledge. त्यही भएर अहिले हिजो आज shared values, shared vision, shared goals, shared objectives भने shared भन्ने word धेरै छ नि. So you have to, in order to get in the community. So when you are going for an interview in an organization, even you have to do your homework, and if the employer is being selective about you, you also have to be selective about the employer. Do I want this employer? Who am I becoming here in this organization? What am I becoming? That is also a good question you must ask yourself or reflect on. If I join an institution, what am I becoming in the next few years? Who am I becoming? What kind of qualities am I going to develop? So very important. That is very important. So Sangha is that. Sangha is a very, it's a checking mechanism. You self-check गर्ने. Whether am I doing this? So when you are within that community will wake you up. किनभने we as humans, we are forgetful. सङ्गमा भयो भने चाहिँ तपाईँ, even if you are distracted for a while, the people around you will wake you up. The power. Yes. So that will save you. You are defined by your choices. You are defined by your community. You are defined by the clarity of your purpose. ब्युटिफुल थियो. मलाई चाहिँ माइन्डफुलनेसको पनि कुरा गर्नु मन थियो हजुरसँग. माइन्डफुलनेस भनेपछि आजकल यसो हेर्दाखेरि एउटा बज वर्ड जस्तो पनि भएको छ. स्पेसली यो कर्पोरेट इन्डस्ट्रीमा ट्रेनिङहरू पनि माइन्डफुलनेसको भइरहन्छ. माइन्डफुलनेसले डिपर मिनिङ राख्छ स्पिरिचुअलिटीमा होइन. अनि माइन्डफुलनेसको जुन ट्रेनिङ छ, जुन त्यो चिनाउन खोजिरहेछ सबै उसमा, त्यो कति इम्पोर्टेन्ट छ अहिलेको हरेक जस कर्पोरेट वर्ल्ड होस् या जुनैसुकै ठाउँ होस् होइन, माइन्डफुलनेस कति आवश्यक छ? आई थिङ्क फर माइन्डफुलनेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ मेन्टल डिसिप्लिनको लागि. बिङ केयरफुल अबाउट वेयर इज योर माइन्ड, वाट योर माइन्ड इज डुइङ, द्याट इज माइन्डफुलनेस फर मी. सो इफ आई एम टकिङ टु यु, अनि म as I'm talking to you, I suddenly go to another destination or another time zone. Right? If I started thinking about, I'm missing out on something, म कहीँ अर्कै ठाउँमा छु. यो पोडकास्टमा हुँदै पनि यदि मेरो माइन्ड चाहिँ अर्कै ठाउँमा ट्राभल गरिरहेछ, गर्न पनि सक्छ भन्यो भने माई ड्युटी इज टु ब्रिङ द्याट माइन्ड ब्याक टु दिस पोडकास्ट. सो त्यो बच्चा चञ्चल हुन्छ कि भागेर कता गइदिन्छ. यु हेभ टु ब्रिङ द्याट ब्याक, फोकस ब्याक. सो वेन यु आर रिडिङ अ बुक, पढ्दा पढ्दै तपाईँ कहीँ अरू कनेक्सन हुँदा हुँदै तपाईँ अर्को ठाउँमा जानु पनि सक्नुहुन्छ नि त. इट इज फाइन. ह्युमन माइन्ड त्यस्तै त हुन्छ नि. एकैचोटि 10वटा चिज पनि सोचिरहेको हुनसक्छ. बट टु न्यारो डाउन योर फोकस, यु हेभ टु ट्रेन इट. इट्स लाइक द मसल. यु वान्ट टु ट्रेन अ पर्टिकुलर पार्ट अफ योर मसल. You have to constantly work on that muscle. So mind like saying during certain time of the day or when you are doing certain things, you got to be focused and you have to constantly remind yourself to come back. Wherever you are, be there. That is mindfulness. Mera lagi. Wherever you are, be there. If you are driving, drive. Right. If you are eating, eat. But don't forget eating and be somewhere else. Don't forget driving and be somewhere else. लिडरसिपमा नि आजकल धेरै कमी देखिन्छ नि माइन्डफुलनेसको.
सिम्पल स्टेटमेन्ट हजुर यो फ्रिडमकै पनि कुरा आयो पिपल थिङ्क फ्रिडम इज रेकलेसनेस त्यो होइन नि इफ यु आर ड्राइभिङ अ कार यु क्यान स्टिल सेन्स अ फ्रिडम होइन बट द स्टेयरिङ एन्ड द गियर एन्ड everything, brakes and everything, the car has to be under your control. You have to be taking your responsibility and accountability towards the other people in the traffic. So if you are taking the ownership, accountability and responsibility, you can still enjoy freedom. But you have to be mindful of what you are doing. होइन अनि यो माइन्डफुलनेस भन्दा अवेरनेसको कुरा पनि आउँछ नि माइन्डफुलनेस र अवेरनेसमा त्यहाँ डिफ्रेन्स छ कि कस्तो टाइपको डिफ्रेन्स छ कि या सिमिलर हो कि आई थिङ्क इट्स सिमिलर अल्सो बट देन डिफ्रेन्स पनि छ बिकज प्योर अवेरनेस सिम्पली मिन्स अघि मैले फर्स्टमा स्टार्टमा भनेको थिएँ नि एक्सपिरियन्सियल रियलाइजेसन साक्षात्कार भन्छ नि प्योर अवेरनेस वेन यु से आई नो I realized something. But that joy of that realization, so great. तपाईले कहिलेकाहीँ त्यो वर्ड्समा नि ल्याउन सक्नुहुन्न प्योर अवेरनेस त्यस्तो हुन्छ सो द्याट मोमेन्ट वेन यु रियलाइज अल द अनट्रु थिङ्स तपाईँले जब असत्यलाई असत्य झैँ देख्न सक्नुहुन्छ नि देन यु सी समथिङ that is not real as not real. And you can keep yourself free from all that distraction. Then the pure awareness comes within yourself. But when that comes in, it cannot be expressed in words. You'll just remain silent. Awareness. Pure awareness ma bhako mancheharu they are silent. Obviously it is opposite of this podcast. कतिवटा मा त अब बुद्धिज्म टिचिङ मा चाहिँ or if you look at an image of Buddha, there might be a subtle smiling face or joy in the face. Some are not expressed in words. Not everything can be expressed in words. So I think pure awareness is that. Jun aru religion अथवा अरू फिलोसफीमा चाहिँ transcendental happiness पनि भनिन्छ त्यसलाई. Transcendental happiness. So it's people call it love. Divine love or transcendental happiness, inner peace, joy, God. I think they are all referring to the same thing. For as you, long as that is purity. For you, what is happiness? Now, happiness has different spheres. Doing something for my family, for my loved ones, unconditionally, obviously. That is happiness, one way. Helping my students, helping my corporate clients to meet their objectives, to correct their errors, to help them grow, that is also happiness. And to attain a sense of relaxation even after a heavy contribution at a personal level, that is happiness to me. For example, म कुनै लेक्चरमा गएँ र if I gave a 3-hour lecture or if I facilitated my students for 3 hours and when I come out of the session I am more energetic, more happy, more excited and at peace at the same time. That is happiness for me also. So happiness can be defined in many other ways. Sometimes I might help a random stranger. I don't get any thank you or anything. Doesn't matter. I helped because I could. That also is sense of happiness. Yes, material achievement ले पनि कहिलेकाहीँ temporary happiness ल्याइरहेको हुन्छ. But then it is temporary. It fades away very fast. So but then better not find true happiness in that. Temporary happiness that you can get from there. हजुरले एकचोटि मलाई अहिले पनि याद छ एकचोटि एउटा लेक्चर पछि हामी बसेको बेलामा हजुरले रिइन्कार्नेसनको कन्सेप्टको कुरा गर्नुभएको थियो कि त्यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो मलाई चाहिँ
अनि हजुरको पर्सपेक्टिभमा रिइन्कार्नेसन यस्तो मेरो उबाट भनेर भन्नुभएको थियो होइन त्यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो मलाई त्यो कुरा चाहिँ हजुरसँग अहिले गर्नु मन लाग्यो मलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट क्वेसन इट इज क्वाइट अ च्यालेन्जिङ क्वेसन obviously because I think reincarnation basically means being reborn again and again जुन यहाँ संसारा भनिन्छ नि it means that for me reincarnation means if you are repeating your mistakes again and again and if you are repeating your mistakes you know you are making mistake but you are constantly repeating your mistakes but there will come a time when you realize enough of it and you want to get out of that that repetitiveness then that is also a rebirth or reincarnation for me भनेको मतलब you come out of that old pattern reincarnate yourself somebody has poor health they are informed by the doctor or their bodily functions don't function like in the past or they have health issues only enough is enough they make a declaration or they resolve अब म यो कहिले गर्दिन I come out of it that is a reincarnation of itself somebody is in a toxic relationship no more I don't want to let anybody take advantage of my time or my inner peace and they just break out of that relation that could be a reincarnation a comeback all the comeback stories in life is a reincarnation for me the other kind of reincarnation that probably you have been wanting to hear that I don't have much knowledge on तर यो कस्तो नयाँ कन्सेप्ट लाग्यो आज I रिइन्कार्नेसन think every day you wake up in the morning you are reborn you have a choice to be reborn but if you are repeating the old pattern and that is not reincarnation reincarnation means walking the purposeful path after waking up and say today is going to be better than yesterday and tomorrow is going to be better than today so that is reincarnation I feel and you just don't only help yourself but you help others in the process bodhisattva path bodhisattva path so bodhisattvas are there because they want to help others get out of the suffering so for me reincarnation is this your karmic cycle बाट चाहिँ you are coming out of the karmic cycle in this life under your own awareness through your own awareness you are saying no more I won't do that I've had it I'm not going to tolerate anymore and you break that cycle dysfunctional cycle लाई जब तपाईले ब्रेक गर्नुहुन्छ नि that is reincarnation for me इन्ट्रेस्टिङ भनेपछि यही लाइफमा हुँदा पनि रिइन्कार्नेसन हुन्छ भने देखायो नि त्यसले Buddhist philosophy says the same they said there is no त्यो soul rebirth को कुरा गर्दैन है Buddhist philosophy ले said what you do in this life you will face the consequences there itself if you picked up the cause you will face the consequences in this life only कर्मको कुरा हजुर yes but maybe other schools of Buddhist philosophy ले चाहिँ some people choose to choose to come back and help others many ways and people say that they have those kind of power they have developed that kind of power they know the system they know the process and they have that ability and that power for me yes maybe that exists but I'm not doubting on that I'm just saying that a practical realistic way of looking at it is what you are going to do about your mistakes and your failures are you going to break out of it that's my question
Let's look at it there and त्यो not ब्रेकआउट go हुने further. बित्तिकै रिइन्कार्नेसन Yes, you reincarnated already. As long as you are already again going back to your purpose. So that's why I think purpose plays a very important role. On a personal note, can you share how your spiritual journey has shaped your own approach of teaching? Yeah, previously when I started teaching, I really didn't know what this career has for me. I mean, I've now taught for over 2 decades. But initially when I started off, I didn't have so much of this clarity. But in time, you learn, you mature, you have a mastery over the topics or stuff that you deal with. And the discipline that you are practicing, you develop a certain level of mastery. So you develop some kind of comfort. Those teachings, learnings, they get internalized in you. You also become a walking book yourself. A book of knowledge, you embody that. So after that, you look at everything very differently. So म कस्तो गर्छु भने when my class gets over or after my class gets over, usually I ask myself, did I say the things that I wanted to say? Did I say it rightly? Could I have said it in a better way? Or if a student asked me a question and if I could not answer it properly, I reflected. What can I do it the better next time? How can I go back to the class, speak to that student again and say, I'm so sorry. Previously, I could not give you a justifiable answer, but here is your answer for you. So I try to improve that answer. Sometimes it doesn't let me sleep in the sense that it bothers me until I go and find that answer that I am happy with. So when I try to find that answer, I go back to nature. I go back to my life experiences, realizations. And that's when spirituality comes in. When you learn from the truth of the nature that nature gives you, something you feel out of place is not in sync or harmony. I know that is not a right answer. So if I tell you something right now, which is not in harmony with the nature, you can doubt my answer. And maybe I can reflect and say, oh, I probably said something wrong here. I need to correct it. So that is how spirituality has helped me in my profession. I was about to ask त्यो चाहिँ जस्तै सबको आफ्नो आफ्नो डेली प्र्याक्टिसेसहरू हुन्छ नि हैन, कोही कसैले मेडिटेसन एज अ प्र्याक्टिस लिन्छन्, कसैले ट्रेकिङलाई एज अ प्र्याक्टिस लिन्छन्, सबको आफ्नो आफ्नो हुन्छ. हजुरको डेली प्र्याक्टिसेसहरू के छ? Right now, taking care of my son. त्यही नै एउटा प्र्याक्टिस. I think trying to be a good father, a better father. Trying to learn from him, trying to learn from myself, even from my wife, from my parents. I try to learn from everybody how to be a better parent. So that is what I do. Maybe when I was studying in college, I used to play music or go to the gym or play sports or read books. Nowadays, I have my primary interest is my son. So I think fatherhood is connecting me back to spirituality and spiritual practices. So that reflection from parenting itself is a big thing. Sometimes even the things that I learn from my son, I can't find it in books. It's way more complicated than any management philosophy that I have studied. And that's why I say good parenting is good spirituality and good management. Beautifully answer गर्नु हजुरले. ल अब हामी लास्टतिर आइसकेका छौँ लगभग. अनि जाँदा जाँदै चाहिँ हजुरले अहिलेको युथलाई
केही म्यासेज दिन चाहनुहुन्छ या एउटा कुनै क्वेसन जुन मैले सोध्न बिर्सेको थिएँ यहाँ सोधो जस्तो भएको छ त्यस्तो कुनै छ या युथलाई एउटा म्यासेज? I think nowadays if you ask any young person why you are doing certain things, why you are following that particular path, भन्नुभयो भने उहाँहरूकोमा एन्सर हुन्छ. But their answer sometimes or most of the times in general, सबैलाई भनेको होइन, in general tends to be very selfish, only about themselves. I would say that is 50% right. You have to focus. The purpose of your life has to be on self-improvement. That is fine. But what they are missing out is to give back something to the society. समाज कल्याणको कुरा है. अघि CSR को कुरा. Yes. With the profession, with the path, with the decisions that you are taking, what is the benefit for others? Because you are born in the society. If the society did not approve, maybe you wouldn't be here. So what you are giving back to the society, and not just the society, maybe to the nature. Like earlier, the apple tree is giving you apple, but what you are giving back? Are you giving back life? Are you giving back death? You know, are you giving them sustainability? So I think it is important to embed these two factors together: self-improvement and social improvement. For me, these two things should go simultaneously. And that is the message to the youth. Keep these two things in mind. That's it. एकदम ब्युटिफुल मेसेज. अनि थ्याङ्क यू फर सेयरिङ यो इन्साइट, यो विजडम. आज हामीले धेरै कुरा सिक्न पायौँ हजुरबाट. नयाँ तरिकाले सिक्न पाएँ भन्छु म त अझै कति कुराहरू. र थ्याङ्क यू फर कमिङ अझै पनि एकचोटि फेरि हजुरलाई. र हाम्रो भ्युअर्स र लिसनर्सहरूलाई यस्तै किसिमको कन्टेन्ट हजुरलाई अझै सुन्नु छ भने प्लिज डु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब. अनि थ्याङ्क यू फर बिङ विथ अस.